অশ্বিনী মার্কেট বাজারে মনীন্দ্র সরকারের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ছুটে আসেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ধ্রুবনাথ, আবদুলির এসডিপিও পারমিতা পান্ডে। ঘটনার তদন্তে আসে ফরেন্সিক টিম ও ডগ স্কোয়াড। এলিনের এই ঘটনা যাতে কাঁঠালতলির মতো উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় তার জন্য অতিরিক্ত টিএসআর ও সিআরপিএফ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। এই ঘটনায় জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এটি একটি খুনের ঘটনা। মৃতদেহ ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, এই ঘটনায় সন্দেহভাজন বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। তবে ময়না তদন্তের পর গোটা ঘটনাটি পুলিশের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার। তবে এই খুনের ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। जो आमतली पीएस के अंदर पड़ता है, वहाँ पर एक व्यक्ति है मनिंद्र सरकार, उनकी जो बॉडी है वो मिली। तो उसके बाद पुलिस टीम आई वहाँ पर जांच करने पे प्राइमा फेसी जो है हत्या का मामला लग रहा है। डॉग स्क्वाड, टेक्निकल टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये सब अभी स्पॉट पे हैं। कुछ लोगों को हमने जो है पूछताछ के लिए जो है डिटेन करा है, कुछ लोगों को, और पूछताछ चल रही है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इसमें आगे जो कुछ होता है हम आपको बताएंगे। नाम क्या है सर? इनका नाम मनिंद्र नाम है, मनिंद्र सरकार, जो डिसीज। कितने लोगों को डिटेन किया है सर? इसमें अभी पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हम लेके आए हैं और पूछताछ चल रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी जो है इसमें अपडेट हम आपको देंगे। रिपोर्ट हल्ला बोल।